Sa matag komunidad, ang kalambuan magsugod sa pagsabot sa tinuod na mga istorya sa mga tao niini. Pinaagi sa Community-Based Monitoring System o CBMS ang atong local government unit nakakuha og klarong hulagway sa mga hagit nga giatubang sa atong mga katawhan. Ug labi na, unsaon kini pagatubang. Pinaagi sa CBMS, nakatigom kami og tukma ug updated nga impormasyon direkta gikan sa matag panimalay. Ang kini nga datos nagpakita sa labing dakong mga isu sa among lugar. Adunay 1,130 ka informal settlers nga natala niadtong 2015. 777 niadtong 2020 ug nabilin nga 494 niadtong 2022 pinaagi sa CBMS shapefiles, partikular sa housing units. Adunay 11,067 ka panimalay na anaa sa taas nga risko sa pagbaha ug adunay 1,758 ka backlog sa panimalay na nailhan sa tibuok munisipyo pinaagi sa integrasyon sa CBMS. Way back 2015, CBMS established an LGU Compostela with the DILG and CBMS network. After that, in 2020, another round of CBMS took place in LGU Compostela and the advent of RA 11315 or the CBMS Act in 2019, where LGU Compostela participated in the pilot of CBMS 2022. With CBMS, we have an evidence-based and accurate data that is used for our development planning, investment programming and budgeting, and strategic programs, projects, and activities that were targeted. With these policy interventions, we can now conclude that with CBMS, we can contribute to the poverty alleviation, improve service delivery and social protection programs and services, and thereby improve the way of living of every Filipino communities. Gikan sa mga nakutlo sa CBMS, ang atong LGU nakahimo og klaro ug konkreto nga mga tubag sama sa pag-integrate sa CBMS data sa lokal nga mga plano sa kalambuan sama sa local disaster ug local shelter plan, risk reduction and management plan ug climate and disaster risk assessment. Pagpagawas og mga ordinansa ug resolusyon na mosuporta sa mga prioridad nga programa ug proyekto sa pagpuyanan. Pagpatuman sa mga estratehikong programa ug proyekto sama sa Level Up Housing Village Project, usa ka socialized housing alang sa mga informal settler families. Labi na kadtong nagpuyo sa delikadong lugar nga sagad bahawon. Ang pagbiyahe gikan sa datos painon sa aksyon usa ka paningkamot nga panaghiusa. Giapil nato ang mga stakeholders gikan sa mga opisyal sa barangay hangtod sa mga lider sa komunidad aron masiguro nga ang matag inisyatibo apil ang tanan. Gisundan ang mga planning session sa pag-andam sa mga project proposal, pag-uyon sa budget ug pagpatuman mataglakang. Kini nga tinabangay nga proseso nakapalig-on sa pagsalig ug pagbati sa pagpanag-iya sa katakwan nga among gialagaran. Ang mga resulta mismo ang nagpamatuod sukad sa pagpatuman sa mga programa ug proyektong nakabase sa ebidensya ug tinud-anay nga target. Among nakita ang dako nga pagkunhod sa mga informal settlers pinaagi sa paghatag og luwas ug desente nga panimalay. Mas ligon na kasiguruhan sa pagpuyo sa matag panimalay. Zero casualty panahon sa mga natural nga katalagman. Mapasalamaton kayo ko kang Mayor ug ang pong Maricar nga nahatagan mi og Pinoy-anan dinhi sa Purok Uno, Usminya. Ang nakapahimo nga talagsaon sa among pamaagi mao ang among paggamit sa inobasyon. Gikan sa digital nga pagkolekta sa CBMS hangtod sa paghiusa sa datos nadto sa mga local development plan. Among nga siguro ang pagka-episyente ug kasaligan. Ang panaghiusa sa nagkalain-laing sektor, uban ang national government agencies, akademya
civil society organizations ug barangay local government units. Nakapahimo ka namo nga makasabot ug makatubag dayon sa epektibo nga paagi. Karon na ayan jud mi balay. Salamat kayo. Level up ta kay tungod tinod na yan serbisyo. Level up sunod-sunod ayuda og mga proyekto. Level up atong kabibo labi na ang pag-asenso. Basta labi if daw level up. Level up, level up ta kay tungod tinod na yan serbisyo. Level up sunod-sunod ayuda og mga proyekto. Level up atong kabibo labi na ang pag-asenso. Basta labi if daw level up. Level up. Ang community-based monitoring system nakapausab sa paagi sa among pagdumala. Gikan sa pag-ila sa mga issue ug kabalaka sa komunidad nga nakabase sa ebidensya, paghimo og mga polisiya nga tumong sa panginahanglan, estratehikong mga programa ug proyekto nga nagtinguha sa pagpakunbod sa kapobrehon ug sa pagpaayo sa kalidad sa kinabuhi sa tanang Compostelano. Pagsiguro sa husto nga pagpatuman ug sa pagtanaw sa tinuod nga epekto, nagpamatuod ang CBMS na ang pagdumala nga base sa datos naghatag og tinuod nga kausaban. Uban, nagtukod kita og kaugmaon diin walay usa nga mabilin. Level up ta kay tungod tinod na yan serbisyo. Level up sunod-sunod ayuda og mga proyekto. Level up atong kabibo labi na ang pag-asenso. Basta labi if daw level up. Level up. Salamat ni kay Mayor Libby Ibdaw na kitagaan ni higayon nga pakapuyo din hiya. Salamat juga sa amuang buwan ng mga Mayor Brigade at ang Mayor sa Gabalay. Sa Osmania. Salamat kayo sa opportunity Mayor na kami nga na isa nga nakadawat ko sa baba. Salamat kayo, daghang salamat. Salamat Diyos. Mga programa nato sunod-sunod. Alalayan ug tabangan ka para di maglisod o para ang mga estudyante di magbagood. Sa scholarship program daghan na ang gipasulod. Kaya scholarship program gi-level up. Pati livelihood program gi-level up. Ang kabibo sa tulong so level up. Basta labi daw ang tatak. Level up.